Yun! Nice one! Putik full screen, guys. Nice one. Nice one! Nice! Who's the king of comeback, guys? Yun lang. Lugi. Kailangan natin kumambak, guys. Last buy. Ah! Punong-puno! Let's go. Ayun na, bigay mo na. Kailangan natin kumambak. Okay, good. Kailangan natin kumambak. Yun! Nice one! Putik full screen, guys. Full screen! Kailangan natin kumambak. 6 spins pa yan. 16 spins pa yan, guys, ha. 16 pa yan, guys. Nice one. Nice one. Nice! Who's the king of comeback, guys? Who is the king of comeback? Kailangan natin kumambak, guys. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Para pwede na tayo umayaw. 9 spins pa yan, ha. So, yung kinuulang pa ng isa. Ang ina mo, 5 spin na lang. 30x yan. 30x yan! Yun. Anubis, ibagsak mo. Ibagsak mo si Anubis sa 15x. Yan! Pwede na din. Pwede na rin yan. Pwede na din yan. Pwede na din yan, guys. Exclamation point notify na, guys. Mag-notify na kayo, guys, at mag-register dyan sa link na nasa pin comment. Bibigay na to. Last spin. Pwede na din. Pwede na din yan, 30k. Ayoko na. Mabawian pa tayo. Okay na yun, binawi lang natin yung punan. Okay, guys, bagong comment ko, bagong react. React kayo sa bagong comment, guys. Wala muna magko-comment para kasali lahat. Mag-react na sa bagong comment ko, guys.